टीचर्स का अगर मोरल डाउन हो जाए तो बच्चे फिर किस तरह के तैयार होंगे? ये मैं आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सोशल वर्क डिपार्टमेंट। अच्छा, तो खुद पहले कभी इस तरह एहतजाज करने का मौका मिला? कभी भी नहीं। कभी हम किसी नेशनल इशू के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, जैसे कार्टून्स बन गए और इस तरह के एहतजाजात के लिए कभी यूनिवर्सिटी अपने मुतालबा अपने लिए किसी जाती मुफाद के लिए कभी टीचर्स को मैंने सड़क पर नहीं देखा। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? 27 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, और एज ए लेक्चरर में आई थी, और अब पढ़ते पढ़ाते ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा, और ये पहला एहतजाज है, और वो भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो सोसाइटीज़ को लीड करती हैं, और अब यूनिवर्सिटीज़ जब इस तरह के उनके उस्ताद सड़कों पर एक 80,000 रुपये की और 70,000 रुपये की कटौती के लिए खड़े हों, इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर एनी सोसाइटी। और हम खुद इतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि हमारे जो शागिर्द हैं वो रात को शाम को असाइनमेंट्स के लिए पूछते रहते हैं, और हम उनको बताते हैं कि बेटा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि हम सुबह क्लास में नहीं मिल सकते। तो ये जो दर्द है, ये जो एहसास है, ये तो सोसाइटी के पालने का है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं? इस वक्त जो टीचर जिस दर्द के तहत रोज़े के साथ आपने देख लिया होगा हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हम सिर्फ अपने जैसे कहते हैं ना उसके लिए नहीं खड़े कि हम गवर्नमेंट को ये दिखाएं कि वी आर ऑन रोड। ये वाकई एक तकलीफ दे अमर है कि उस्ताद क्यों निकला है बाहर। और आप ये बताएं कि इससे पहले हम कभी नहीं आए सड़कों पे? 23 years of my life I was not there like that। ठीक है, मैं क्लासेस रेगुलरली लेने वाला बंदा हूँ, और तमाम टीचर्स जो इस वक्त खड़े हैं सारे रेगुलरली क्लासेस पढ़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये इतना तकलीफ दे हो गया है कि हमें खुद महसूस होता है कि अगर हम ये अपने मुतालबात पेश नहीं करेंगे ना, तो शायद फिर नाउ एंड नेवर वाला प्रॉब्लम कि शायद कोई नहीं सुनेगा। मुझे पीछे किसी ने कहा कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि हम मैं सच्ची बात है कि मेरा तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके बारे में इंप्रेशन था कि इनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। जो सैलरीज तो आप छोड़ें, जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। जो पहले जो था वो भी कट गया। वो भी कट गया। ठीक। और आप लोगों की स्ट्राइक में कहीं भी ये भी हुआ कि सुना पुलिस भी आई, कोई मसला भी हुआ, मसाइल भी हुए? फर्स्ट रमज़ान में हम लोगों ने जो था बहुत जो है पीसफुल जो है प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो पुलिस जो है वार्डन वगैरह थे, सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे टीचर्स को उन्होंने जो उनसे पुश किया। और तो आप लोगों ने रमज़ान को चुना है एहतजाज के लिए? बड़ा मुश्किल होता है, तो लोग काम नहीं करते। हाँ, इस तरह से नहीं है। देखिए जैसे ही किसी भी इवेंट की जो है वो कहते हैं इंटेंसिटी जो उनसे इंक्रीज़ होती है, वैसे ही हम लोगों ने करना था ना। देखिए जैसा ही गवर्नमेंट ने हमारा 25% इन्होंने कट हुआ सैलरीज में से, वैसे ही हम लोगों ने भी उसके फौरी बाद ही हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। देखिए ये 75% था रिबेट, फिर ये 50% पे आया, 25 पर आया, और अब बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब देखिए आप क्रिकेट वालों को जो है वो रिबेट दे रहे हैं जहाँ पे कोई भी मैच नहीं जीते, वो फिर भी आप उसको कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन की आपने जो सैलरीज है वो 100% जो उनसी अब इंक्रीज कर दी हैं। आप देखिए टीचर्स जो उनसे आप कम्युनिटी का सबसे जो है नेशन बिल्डर है ना, अगर आप उसी को इस तरह से आप कर देंगे, वो अपनी जो है बेसिक नेसेसिटी के लिए रोड के ऊपर अगर आ रहा है टीचर, तो कैसे नेशन बिल्डिंग के अंदर जो है अपना वो आपके स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उस्ताज़ा का जो ये प्रोफेशन है ये बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता था, और मैं तो आज भी समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी में प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो वो टीचर्स हैं, कि जो हर प्रोफेशन में निकलने वाले लोगों को बनाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज सबसे ज़्यादा हम लोग पिस रहे हैं। हम लोगों को ना कोई मराहत है, ना कुछ है, सिर्फ एक तनख्वाह है जो कि हमारे पास जो एक आखिरी एक हमारा सहारा था, हमसे वो भी अब वापस ली जा रही है, छीना जा रहा है। बात इतनी सी है कि मैं खुद फॉरेन क्वालिफाइड PhD में हूँ, और जब मैं यहाँ से HEC से स्कॉलरशिप लेके वहाँ गई थी तो मेरे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कि मैं वहीं पे रहती। मैं 4 साल वहाँ रह के आई थी, मैं वहाँ सेटल भी हो सकती थी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मैं वापस अपने मुल्क की खातिर आई, अपने मुल्क को सर्व करने के लिए, अपना वादा निभाने के लिए आई हूँ। तो मेरा मुल्क अब मेरे साथ ये करेगा कि जो मेरे हाथ में है मुझसे वो भी वापस ले ले और छीन ले, और मुझसे लेके वो सेनेटर्स की 400% जो तनख्वाहें उनको बढ़ाए, मराद जो है वो जजेस को दी जाए, उन सबको दी जाए। ठीक है, वो लोग जो अपना काम करते हैं उन्हें तो उनके काम का भी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, लेकिन टीचर्स के साथ तो ये ना किया। ना हमें इंजीनियर्स अलाउंस मिलता है, ना हमें टीचर्स अलाउंस मिलता है। उल्टा जो हमारी तनख्वाह है हमसे वो भी वापस ली जा रही है टैक्स रिबेट खत्म करके, और उल्टा हमसे पिछले एरियर्स भी लिए जा रहे हैं।
کہ آپ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا سمندر کی خاموشی کی، تو اگر آپ ہم اساتذہ کرام آپ نے لوگوں کا احتجاج دیکھا ہوگا، اگر ہم یہاں خاموش احتجاج کر رہے ہیں نا تو یہ سمندر کی وہ خاموشی کم کوئی زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. کم زیادہ سمجھیں اس کیونکہ تھوڑے کہیں اساتذہ کرام جو ہیں دیکھیں وہ بیمار ہیں اور ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں. آپ تو ہمیں بچوں کو اپنے- کہتے تھے کہ اسٹرائک نہیں کرنی. ہم نے اپنے حقوق کے لیے اگر ہمیں بولنا پڑے تو ہمارے لیے کتنا اذیتناک ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کرب کو سمجھیں اور جو ارباب اختیار ہیں وہ ہماری اس خاموشی کو جو ہے وہ سمجھیں. حضور کیا ہوا، آپ لوگ یہ ٹیچرز کو لے کے آ گئے احتجاج کے لیے؟ سر یہ بیسکلی یہ اساتذہ کی معاشی بدحالی کا قصہ نہیں، یہ قصہ ہماری اوورآل معاشرتی بدحالی کا ہے. ہم اتنا نیچے گرتے جا رہے ہیں اپنی ویلیوز میں کہ ہمارے پاس سینیٹرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے، ایف بی آر کے ملازمین کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے آج بھی پیسے ہیں، لیکن اساتذہ یہ کی وہی طرح ایف بی آر ہے جن کی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں جی جی اور وہ آپ کے پیسے کاٹ رہے یہ ہیں ہمارے پیسے کاٹ اور رہے ہیں. وزیر خزانہ کا اور اعلان آپ- موجود ہے کہ نہیں کاٹنے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے. یہ جو ریبیٹ جس کے لیے آج ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ایک ڈکٹیٹر نے، یہ مشرف صاحب نے ہمیں دیا تھا اساتذہ کو جب وہ ایچ ای سی کی ریفارمز لے کے آئے تھے، اور جمہوری حکومتوں نے تہہ در تہہ اس کو کم کرتے گئے. یہ پہلے 75% تھا، اب کم ہوتے ہوتے 25% رہ گیا، اور اس حکومت نے اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر آپ دیا. نے خود کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں انگلینڈ سے پی ایچ ڈی ہوں، میرا ماسٹرز ہے. یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے سزا ہے کہ آپ کیوں آئے اس ملک میں. آپ میں نے اسی لیے کیا کہہ رہا ہوں کہ سوچا یہ کیا تھا جب معاشی نہیں، یہ ٹیچنگ؟ معاشرتی بدحالی ہے، یہ اخلاقی بدحالی ہے. کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہم تقریباً 25 سے 30 سال مسلسل اسٹڈی کر کے یہاں آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور 25-30 سال کی تعلیم کا ہمیں یہ صلہ ملتا ہے کہ ہمیں روز سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. کبھی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایون ڈی آر اے الاؤنس نہیں دیا گیا پچھلا، جو یہ ڈی آر اے الاؤنس کیا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. وہ ہمارے جو بیوروکریسی نے ایک لیٹر نکال دیا کہ یونیورسٹیز پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہمارے وی سیز پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، گورنمنٹ نے ہمیں روک دیا. یہ میں یہاں آپ نے بڑا ایک اساتذہ کے نقطہ ساتھ اس اٹھا، طرح فراڈ کیا جاتا ہے کہ وی کین ناٹ شیئر ایون. یہ جو ہمارے وی سیز ہیں یہ بھی تو اساتذہ ہی ہیں نا. جی جی تو ان لوگوں کو یہ مطالبات سامنے نہیں آئے ان کے سامنے؟ مجھے یہاں پر اچھا ہوتا کہ وی سی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر باقی یونیورسٹیز میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ وی سیز ہوتے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ابھی ایف پی آر کا معاملہ چل رہا ہے، یہ صریحاً گورنمنٹ کے لیول پہ ہوا ہے. بہت سے وی سی بھی اس سے متاثر ہوئے. لیکن مجھے کوئی بولتا نظر نہیں آیا. جو ہماری وائس چانسلر کی ایک کاؤنسل ہے، انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے ایچ ای سی کو، گورنمنٹ کو، کہ اس ریبیٹ کو تو اب واپس یہ کیا جائے. کہاں تک بات جائے گی؟ یہ ہم تو حاضر، آپ دیکھیں یہ سینٹیمنٹ آپ کے سامنے ہے. اساتذہ کا پرسوں بھی نکلے، کل رمضان بھی ہے، بڑا نکلے. مشکل ہے. اب نہیں، لوگ ہمارے اساتذہ اس وقت متحد ہیں، اور وہ آج پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں یہ احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات اب مانے نہیں جائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ پروگرام ہم جامعہ پنجاب سے کر رہے ہیں، پاکستان کی نہیں ایشیا کی بڑی جامعہ ہے. اور یہ پیچھے ٹیچرز ہیں جو اس میں کہوں گا کہ سخت موسم میں بھی کھڑے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں.